Amen. Éradiquer les malédictions pour jouir de ces bénédictions. Psaume 119, verset 6. Na njia kwa introduction générale ya somo zetu hizi. Psaume 119, verset 6 inasema hivi. 119, verset 6. Alors, je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Alors, je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Mpendwa katika Kristo, le commandement de Dieu au agizo au sheria ya Bwana inataka kutuambia kwamba ni sharti usichukie wala usikatae maagizo au sheria ya Bwana. Ukikataa maagizo na sheria ya Bwana, manake unakataa Bwana yeye mwenyewe. Katika introduction hii nataka nikuambie kwamba ikiwa baraka ziko, amini kwamba na laana ziko. Hatuwezi omba baraka na tusahau kwamba laana ipo. Il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Hii yote ni katika sheria ya Jehova Mungu wetu. Wakristo wa siku hizi wako conscient, wako na akili, wanajua ndani ya akili zao kwamba mapepo ziko, mauvais esprit ziko na shetani iko, lakini wanasahau kwamba pia na laana iko. Wanafanya vita vya kiroho, wanasema vifungo, wanasema ati wameambiwa na washangazi, lakini wanasahau kwamba pia na laana ipo, ambayo ukubali ukatae ipo miongoni mwa kazi za Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ikiwa baraka ipo, amini kwamba na malediction iko. Na kwa sababu ya hii malediction au laana iko kwa sababu mapepo zile au mashetani au mademo zote ambazo ni malaika wachafu wanatumika kazi yao kurealize sasa au kutimiza ile ambayo ni kazi ya laana. Laana inapana mlango wazi ya mapepo kufanya kazi sasa juu yako. Bila laana mapepo haziwezi kufanya kazi juu yako. Mapepo zina exécuter la malédiction qui est sur toi ou qui est dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Ésaïe chapitre 22, verset 11b. Ésaïe chapitre 22, verset 11b. Inasema kwamba hatuwezi kataa yale ambayo Bwana aliyaweka tangu zamani. Manake aliweka tangu zamani laana, akaweka tangu zamani na baraka. Haleluya. Hivi kwa siku zetu hizi, ukiambiwa jambo fulani kuhusu laana, usikatae. Maana laana ina existe. Usikatae wala usikatae, ipo. Na katika Malaki chapitre 3 verset 4, Malaki chapitre 3 verset 4, il a déclaré: vous êtes maudits d'une malédiction. Ni Malaki anaambia taifa ya Israel kwamba wako chini ya laana. Haiko zambi kuambia mtu kwamba iko chini ya laana. Hii ni kazi ya watumishi wa Mungu, ni kazi ya wa reverend pasteur, ni kazi ya wa apotre, ni kazi ya wa docteur, ni kazi ya wa évangéliste, ni kazi ya tous les vrais hommes de Dieu kurevele watu walio ndani ya laana katika kanisa, katika jamaa na katika jamii. Usipoambia watu kwamba wako chini ya laana, hata uombe, ukatekate, ufukuze, ukanyange, hautawezaka, kwa sababu wajue watu kwamba wako chini ya laana. Katika Galate chapitre 4 verset 16, Biblia inasema: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je, nimekuwa adui yenu kuambia kweli? Wapendwa katika Kristo, tungelisema la source de bénédiction, watu wengi wangelikuja. Mais quand on parle de malédiction,
watu wanashangaa, watu hawafurahi kwa sababu hawataki kuambiwa kweli. Na Paul akasema, nimekuwa adui yenu kwa sababu nimewaambia kweli. Wapendwa katika Kristo, somo hizi zitakuambia kweli kuhusu laana ambayo mimi na wewe tunakaa ndani yake. Ukatae uitike, uombe usiombe, ujene uprie uveye, kila mtu hapa iko chini ya laana. Na sasa Paul wakati anasema, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Chaque malédiction inaweza kuwa neutralisée, chaque malédiction inaweza kuwa supprimée, chaque malédiction inaweza kuwa anéantie, chaque malédiction inaweza toka kwa mtu. Lakini nisikilize, il y a des malédictions ambazo ziko global, des malédictions globales, des malédictions personnelles et des malédictions ambazo ziko familial. Sur le plan malédiction yenye ata uombe, ujene, uprie, uende wapi, tufufue TB Joshua, tufufue Renard Bonge, tufufue sijue Beni, tufufue TB wote ambao unawajua, zile laana zote haziwezi toka. Kwa mfano, Genèse chapitre 3 verset 17 à 19, c'est une malédiction ambayo Mungu yeye peke anaprononse kumutu anaitwa Adamu. Anasema, kwa sababu umesikia sauti ya mke wako, kwa sababu umesikia sauti ya mke wako, udongo imelaaniwa. Odelea udongo kulaaniwa, anasema pia wewe ni utakula kwa jasho. Odelea kukula kwa jasho, anasema kwa sababu wewe ni udongo, utarudi udongoni. Wa bien-aimé, muite tous les vrais serviteurs de Dieu ambao mnawajua katika dunia, wakuombe, hawataombeaka kifo kisikupatake. Hawatakuombeaka ukulake pasipo jasho. Hawataombeaka wamama wasizae kwa uchungu. C'est une malédiction yenye haitakuwaka détrônée jamais et jamais. Et si un prédicateur anakuita nasema utakuwa millionnaire na hautoke jasho, c'est un faux prophète. Na kesho, somo ya kesho, nitakuonesha que sont maudits les faux serviteurs qui prêchent les mensonges pour que watu wakuje kwenye wako. Omweni kuambie kwamba uko chini ya laana, maana hauwezi toka muugonjwa usipoambiwa ugonjwa. Malaria iko na symptome zake, kanser iko na symptome zake, tifoide iko na symptome zake. Malaria, magonjwa yote katika dunia hii inaexiste, mais pour que ueradike inabidi uanje jua, unajua unakufa ugonjwa gani. Katika Jacques chapitre 4 verset 4, Biblia inasema, hamujibiwe maombi yenu kwa sababu munaomba vibaya. Munaombeaka vitu vyenye hamujue. Unasemaka unakemea pepo yenye haujue. Unasema unafunga vifungo ambavyo hauvijue. Quelquefois unapigana na shangazi yako kwa bure. Unapigana na majirani kwa bure. Unapigana na wanakwaya wenzenu kwa bure. Sasa Galates chapitre 3 verset 13 inasema hivi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Na aliyekuwa pandi au bois, aliyesulubishwa kwenye muti, jina yake ni nani? Ni Yesu Kristo. Na sasa nasema
Yesu Kristo alitukomboa kutoka laana ya sheria, alitutosha katika laana ya Yesu Kristo. Pour dire que toutes les malédictions du monde ambazo tutaziongelea muda ya wiki yote, seul Jésus Christ ndio mwenye anaweza zizima mu maisha yako. Haiko imposition de main, haiko kukuombea unaanguka, maana wengi wameanguka lakini bado laana ziko juu yao. Kuanguka haiko alama ya power ya mbinguni. Kuanguka haiko alama ya mapepo tu. Kuanguka inaweza kuwa kizunguzungu. So unaweza anguka mara 10 hata, lakini laana na iko juu yako. Kristo alibeba laana yetu kutoka sheria. Ndio maana yeye kama Yesu, yeye kama Mungu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanya nini? Kilichopotea, kilichokuwa chini ya laana. Sasa 1 Pierre chapitre 2 verset 4 inahakikisha kwamba kwa kupigwa kwake, kwa kuteswa kwake, kwa vidonda vyake, mie na wewe hatuko tena mlaana. Sisi sasa yeye njoo ameitwa laana. Mie hanitaonekana buchi, yeye njoo alionekana kabuchi. Mie sitaonekana na haya, yeye alibebaka haya. Ndio maana Isaya anasema alichukua aibu yetu, alibeba haya yako ya kujiweka kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, nuko buchi. Yeye alifanyaka vile zamani juu yako. Uko na reprendre vituruturu bienya haiko vyako. Acha nikuambie qu'est-ce signifie éradiquer, qu'est-ce que la malédiction, qu'est-ce que la bénédiction, qu'est-ce signifie jouir. Éradiquer, maana somo inasema éradiquer la malédiction pour jouir de ses bénédictions. Éradiquer kwa wale wasiosoma Kifaransa, kueradike ni kuzima, ni kuvuta, ni kumaliza ubaya au le mal ambayo iko katikati ya watu. Kama vile wakati ya Ebola, ona eradike Ebola, yani walizima Ebola, iliisha. Manake wakisema eradike ni kufaire disparaître au kukosekanisha laana ili uishi baraka zako. Alléluia. Éradiquer ni kufaire disparaître totalement, yani kuzima bien kile ambacho kiliwekwa juu yako kikatoka. C'est ça éradiquer. Et qu'est-ce signifie la malédiction? Au laana ni nini? La grande et la meilleure définition ya laana. Laana ni kukua hauyazaliwa mara ya pili. Laana ni kukua na hauyazaliwa mara ya pili. Ni definition ya kwanza na general. Take hauyazaliwa mara ya pili, wewe peke na maisha yako na kuwa kwako uko laana. Uliza mwenye iko pembeni yako, eske hauko laana? Usipozaliwa mara ya pili ndani ya Yesu Kristo, wewe ni laana. Tu es une malédiction. Deuxième définition ya malédiction. La malédiction ni ambayo naweza kusema laana ni maneno ni kuita nguvu ambazo haziko za kawaida ndani ya maisha ya mtu au ndani ya maisha ya kitu au ndani ya nafasi fulani, ili kilete maovu, kilete mabaya, kilete huzuni, kilete mambo ya kuchukiza. Kwa mfano, banakuambia hautazalaka juu ulitoshea mamako, hautazalaka kwa sababu ulilalanaka mbele uende mbunyumba. Ni maneno ya laana. Au anakuambia kwa sababu umeiba, mjamaa yako watoto wote watakuwaka bizi. Ni laana. Laana ni maneno yanatamkwa juu ya mtu kwa jambo alilolifanya. Laana ni maneno ambayo yanatokana na jambo lolote ulilolifanya. Proverbe chapitre 26 verset 2 inasema
Hakuna laana yoyote ambayo itampataka mtu kama hakufanya kitu ambacho kinasababisha ile laana imupate. Pour dire que nikiambia verite, minasema verite, hautauzaka gari, nimekulaani. Kama hakunikosea, hana kosa yenye alifanya, au mimi au Mungu, ile laana haiwezi kumpata. Laana ni kila suhe kutakia mtu mabaya, maovu, adversite, akuwe na ba enemi wengi, akuwe na ba kumuchukia. Akifika fasi wanamchukia, akienda fasi wanamchukia, akiolewa belle famille namchukia, hata zala, hata endelea. Ni laana. Il y a des paroles prononcées là, il y a des souhaits ambayo waliitoa juu yako, juu ya mali zako. Usikwake na pesa, ukigusa kitu kisiendelee, ukigusa kitu kikufe, la pesa zako zikufe, ukimaliza masomo hautapata kazi. Ni forme ya laana. Laana pia, au tukisema être maudit, c'est être condamné à la démolition. Au ni kukua umekuwa, yani umehesabiwa kukua condamné kubomoka, ubomolewe. Kesho yako haina tena souvenir, haina mahali naenda. Hata uole wake, hata ukwake na magari, maisha inakatala. Maana kuwa na pesa sio raha, kuwa na magari sio raha. Nombre chapitre 23 verset 7 à 8, utaisoma nyumbani. Laana ni nini? Deutéronome chapitre 27 verset 15. Tafadhali sana, nilitengeneza tu 50 syllabes. Nitawapatia hazo, ni 2000 francs. Kama utainunua sawa, kama huna cash utaandika jina yako. Deutéronome chapitre 27 verset 15. Être maudit ni kukua wakati pale ambapo unaonekana inférieur, wewe ni mtu wa chini tu, hauendele yake, haukuwake na succès dans ce que tu fais. Tu échoues tous les jours. Wewe ndio mtu waole, uko inférieur. Na ninaona katika Biblia nyoka, kwa sababu nyoka ilifanya makosa. Nyoka ilipofanya makosa, Mungu akailaani na akasema utakuwa inférieur ya manyama zote. Imaginez combien de fois il y a des familles zenye ziko inférieur à moins zero, zenye zinashindwa kabisa, zenye haziendelee kabisa. Unaishi maisha niko inférieur, unaanja kitu kinadidimia, unaanja kitu kinadidimia. C'est une malédiction. Genèse chapitre 3 verset 17 à 19 inahakikisha ile. Être maudit, ce n'est jamais se reposer. Haukuwe na salama, haukuwe na amani, haukuwe na utulivu, haukuwe na paix du cœur, uko yulu, uko mtu wa hivi. C'est être maudit. Être maudit au kulaaniwa, kuwa na laana. Laana ni kukuwa na mabaya kila siku mumaisha. Hiki kinaishaka, kingine kinaanja. Hiki kinaisha, hiki kinaanja. Haujikutake stable, uko instable. C'est ça la malédiction. Unakuwa mandia wa kuombaomba, wa mafaire par. Hauna yenye unajiwezeaka. C'est aussi ni moya definition ya malédiction. Unaishi maisha ya hohehahe, maisha ambayo haiko stable. Uko clochard, ni kusema maisha ya kukatala. Na salere unaigusaka, unakosa ilienda wapi. Na kazi fulani unafanya, unakosa huko nafanya nini. Na mukazi kwenye huko, unakuta mambo yaendeke. Une malédiction est là. Être maudit, c'est être encerclé. Ni kuzungukwa, kuzungurukiwa na vibaya. Ndo maana Deutéronome chapitre 28 verset 19 inasema kwamba utokapo, uingiapo, utalaaniwa. Tu es encerclé partout. We unapendewaka, unaachiwa. Unaanjaka kitu kinaharibika. Kwenye unaenda habichangi. Hata na mfuaye kwenye unaenda mambo haiko stable. Encerclé. Munisameni exagere, meme maempoisonnement za kila siku.
ni moya ya madefinition wakati nilikuwa nasoma Biblia, na kesho utaelewa mengi zaidi kwa ajili ya hizi kama zinatoka wapi. Unakuwa continuellement harcelé, uko mtu tu wa hivi. Bengine wanaonekanaka bien, mulisomaka nao, lakini wewe uko tu chini. Deuteronome 28:19 ile nimekuambia inasema utokapo uingiapo unalaaniwa. Manake saa unatoka laana, saa unaingia laana. Utaenda wapi? Utakimbia wapi? Tu es encerclé, unazungukwa na laana. Mtu ambaye ni mlaaniwa iko toujours assiégé, yani ni mtu ambaye iko anazungukwa na mabaya, anazungukwa na maovu. Magonjwa ikikuwa inampata mnyumba yenu, kama tuka magonjwa kaliingia na wewe akaishaki akakupata. Bakisema mabaya ilifika Butembo na wewe uko mwayo. Tu es encerclé, assiégé. Qu'est-ce que signifie jouir? Jouir, c'est l'action de profiter ou de tirer parti de quelque chose. Ni kukuwa na raha, unatosheka sasa, unakuwa na utulivu, unakuwa na salama, unajikuta stable, unajikuta à l'aise. C'est ça jouir. Proverbe chapitre 22 verset 1 à 2 ambayo inaonesha combien de fois mtu anaweza katala kujouir, par exemple ku réputation, mais anasema la réputation vaut mieux que de l'or. Manake réputation yako iko nzuri kuliko pesa, kuliko dhahabu, kuliko mali. Unajouir, unafurahi, unakuwa na réputation ya bien au jina nzuri ni bora kuliko dhahabu. Baraka ni nini? Katika Ancien Testament, wale watu wa Ancien Testament walijua kwamba baraka ni zawadi ya vitu kutoka kwa Mungu. Waliamini kwamba baraka ni zawadi kutoka kwa Mungu, le bien matériel. Au Ancien Testament walijua vile. Ijapokuwa Abrahamu anaambiliwa je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Alikuwa na iko deja na mambuzi, ngombe, vitu vingi alikuwa navyo, lakini Mungu anamwambia je rendrai ton nom grand. Inamaanisha kwamba nao walikuwa wanajidanganya kusema kwamba la bénédiction sont des biens matériels. Mais dans la nouvelle alliance, la bénédiction ina correspondre ku bien matériel plutôt ku bien spirituel apporté par l'évangile. Alléluia. Baraka inatokana na injili ambayo inahubiriwa na watu wanafunguka, ndiko mtu atasema ni mubarikiwa. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Take au ya kuwa prêcher évangile ambayo inakufungua, inakutoa katika zambi, inakutoa katika makosa, inakusafisha, uko modi. Mais ukikuwa prêcher évangile ambayo inakupatia mabien spirituel, inakuapporter évangile véritable, tu es une fille, tu es un papa, tu es un garçon béni. Alléluia. Bénédiction à d'autres termes, wengine wanasema ni neema, ni faveur niko accordé par Dieu. Le fait de dire du bien kubatu ni kubabariki. Wengine wanaita beraka. Beraka ni jina ambayo inatokana na baraka. Wengine wanaita blessing. Kwa sababu gani? Inatokana na vitu fulani. Proverbe chapitre 10 verset 22 inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ou d'aucune peine. Manake ni baraka za Mungu ndozo zinampa mtu akuwe na baraka na akuwe na salama, na afatishe zile baraka na mateso yoyote na tabu yoyote, hazifatishe na magumu yoyote. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 12 verset 2. Biblia inambia Abrahamu, inasema je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Kwa nini? Ni baraka ya Yahweh. Sasa nisikilize mpendwa, katika introduction yetu hii, uamini kwamba yale yote ambayo unayasikia, ujue kwamba ignorance, kutokujua, ignorance
haitapatiaka mtu bonheur. Ignorance haitapatiaka mtu raha. Ignorance haitasaidiaka mtu kufunguka. Ukiwa unagonjwa magonjwa fulani, usipoenda kwa hospital, daktari anafanya checking, daktari anafanya banaitaka nini na français, consultation médicale, na anakuambia uende kulabo bajue maladi gani unakufa. Utakunywaka paracetamol, utakunywaka manti, utakunywaka kila aina yote ya madawa, hautaponaka. Na ndo maana nikuambie kwamba ignorance ndo imetesa watu wengi. Utaniuliza unasema, eske mtu anaweza kuwa Mkristo na endelee kulaaniwa? Ndio. On peut être né de nouveau et demeurer dans la malédiction. Pourquoi? Parce que Osée chapitre 4 verset 6 haiseme le peuple de Satan, haiseme le peuple qui ne m'honore pas. Inasema mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, Biblia iseme Mungu ana rejeté peuple. Anasema c'est mon peuple qui périt faute de connaissance. Ni kusema unaweza perir hapa kudunia juu ya kutokujua. Kutokujua ime maintenir beaucoup de chrétiens ndani ya vifungo, ndani ya laana, ndani ya makosa fulani fulani. Ndo maana katika Jean chapitre 8 verset 32 inasema utajua kweli na kweli itakuweka nini? Huru. La connaissance. Usipojua mpendwa, utakuwa unademere, hata unaomba me haujue laana gani iko juu yako, hautawezaka kupata solution. Maavortement, ma déception, haujue nini njo iko chanjo ya ile yote. C'est pourquoi leo ninapofanya introduction napenda nikuoneshe ke kutafuta kujua, pigana na ignorance mu maisha yako. Maana sadaka zozote hazitoshake laana. Hakuna sadaka yoyote yene itatoshaka laana, jamais. Na kuko maombi zengi zenye hazitatoshaka laana, jamais, yenye unaomba na ambayo wapasere wanakuombea inaweza kataa kutosha laana. Jua nini? Hauyajua wanaombea nini. Alors wakati Yosea anasema mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, anataka ita mwanadamu kutafuta kujua ili atoke mulaana, atoke muvifungo na akue huru. Amen. C'est pourquoi bien aimé, tafuta walimu wa kweli kweli. Utafute kujua kweli, usitafute vitu vya superficiel, kwa sababu dawa ya bie, najua vitamine yoyote haiponeshaki, dawa yote ya butamu haiponeshaki, lakini dawa ya makali inaponeshaka. Shindani, bakisema bana kutobola shindani seke ni dawa special. Mebaki kutobola tu zile dawa za butamu, utakuwa na kula hii kombrime ni za butamu. Toka mu ignorance. Wakati Esaïe chapitre 5 verset 13 à 14 anasema il y a une conséquence sur le peuple de Dieu à cause de l'ignorance. Leo peuple ya Butembo inaikala mu ignorance. Ndio maana kila radio iko na prophets, the prophet radio. Kusema nikiangalia tu kama nimekuwa prophet, mimi na selectionner 15 personnes, nasema nyie sasa ndaenda ku radio, ndasema wewe utaita, ndasema ni wewe, kisha naita nasema si nimekuona pale Avenue du Centre, sunavala noir na kaua hapa kakikwembe. Bongo kweli kweli papa. Hii yote inatokea parce que le peuple est dans l'ignorance. Banakuambia siku lilungaka kuna msika mwenye bwanako angeliowaka jwali mukatalaka, ndio maana hauendelee. Wangapi tulibakatalaka me tunaendelea? Na nani njoo ashalunga na hakukatalaka? De fausses prophéties. Pourquoi juu ya kukosa kutokujua, ignorance. Ignorance inaacha bana baiba hata pesa. Kusema ukitoa kila mtu akamati hapa envelope,
Envelope. Ile envelope mwende tia ndani udongo na ya kwako na utie $10, na baada ya hapo tunaombea Kongo itapona. Mutazitoaka na masakre itendeleaka. Mutoe musitoe, muombe musiombe, masakre hayanje leo, inaanja mujenezi. Sexualite ya musika mmoja Dina na Shekimu iliachaka wanaume wote wakishatairiwa wakachinjiwa. Zambi ya ini selfie de Butembo ineza acha masakre isiishaki. Mujene muprie ujime chakula bure. C'est une malédiction la prostitution. Manque de connaissance. Ndo maana ndani ya Ecclésiaste chapitre 7 verset 12 Biblia inasema la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Akili, hekima inamupa mtu waishi yule anayekuwa nayo. Na sasa Zaburi anasema la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Kuogopa Mungu ni mwanzo wa hekima. Oh femme de nuit, oh mari de nuit, oh bifungo, oh uko na masque de la vieillesse, bongo, uko njo na malédiction. Ukitafuta mu Biblia utapataka moneno masque de la vieillesse. Na verset haiko. Au ulize ba théologie vote mu dunia. Je sais que masque de la vieillesse ni conséquence ya ignorance na kukosa Yesu Kristo mu maisha yako. Alors hayezi kuwa sije mtu jua una pesa banakuambia ni esprit de pauvreté. Nani alikuambia? Biblia inasema ndani ya Romains chapitre 3 verset 23 inasema car tous au péché, ils sont privés de l'argent, ils sont privés de la santé, ils sont privés des hommes et des époux, des épouses, ils sont privés des études, ils sont privés des enfants, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est que na pesa na batoto na biote tuko nabyo. Gloire njo hatuna. Quand tu n'as pas la gloire, tu es maudit. Manque ya sagesse inaacha unakufa. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, Mungu asifiwe juu amenyamazisha mvua. Hii somo nilikuwa najua tu itakuwa na vita. Na hii radi litafanya nini lakini? Shetani hana akili kweli. Mungu amsamehe. Habatukanake shetani Ukitukana shetani uko mlaaniwa. Nitabapa maverse au courant la semaine. On ne maudit pas Satan. Usimtukanake. Kesho ndo ninaingia ndani. Leo niko mu introduction kukuambia juu ya connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 inasema afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mipango yake kusie hatuisahau. Mipango ya diable ku jeunesse ya Butembo hatuisahau. Mipango ya diable ku foyer yako, ku kazi yako hauisahau. Diable anasema nini mu Biblia ndani ya Jean chapitre 10 verset 10? Anakuja kubomoa, kuharibu, kuchafua na kuua. Sasa ile ndio mipango yake. Kama hautajua itaendelea kukubomoa, nushasema unazaliwa mara ya pili. Unaendelea kuteseka Papa Frank. Na unaombaka na kwa lugha rebo shaka na shasho inatoka. Na uko naimba bie hapa muletron, munaimba bie, me mtu niko mulaana. Unajua tunaonanaka hivi sasa tushavala mea tujue viko unapitia mfoyer. Hatujuane. Fikia kubibi mulaniwa wala bwana mulaniwa. Kisha hamujue problem, munakuwa naitia kwa jirani. Connaissance inafungulaka akili. Tafuta kujua. Esaïe chapitre 27 verset 11 inasema un peuple sans intelligence c'est un peuple voué à l'échec. Un peuple sans intelligence, un peuple yenye inaendaka kwenye kimekuwa, kwenye kimevuma, kwenye watu wamekuwa, ambukule leo njoo chiko. C'est un peuple sans intelligence. Na ndo wanaita mouton de panige. Mouton de panige. Yani kono ukizipeleka zinaenda kule. Na njoo maana unaona dada mwenye ni mulaniwa, sasa tutaona okurani la semaine. Juu mko nawaza malaana ni za wapi? Ni hidogo hidogo mnaoneaka maverse ziko za mingi.
Mtu iko kwabo unakia muona anakushindikiza ku 10h anarudia ku 15h. C'est un maudit. Au mtu anakia kuona kwenu garso mwenzako rafiki yako anakia kuona munaikala, munamenya kiembe, kinaenda kumoto, kinaivya na angali pale. Kesho nitabapatia maverse za kuonesha ke ule mtu iko maudit. Vous faites des petites choses, Dieu munashataka Mungu meniacha, wewe ndio ushakaacha Mungu. Des petites choses papa. Dans Jérémie chapitre 6 verset 19 inasema parce que ce peuple rejette la vraie connaissance, je vais faire venir sur ce peuple le malheur. Kwa sababu taifa yenyewe inakataa kujua, nitaleta juu yao nini? Taabu. Niliwafundisha juu ya reveil ya Butembo na wakina Kalmela Musakala, baba Katre Yendungo na wengi sana. Kama haujua ile yote, utaishi mujenesi ya kubebewa ovyo ovyo. Jean-Baptiste dans la Bible hayaka angusha mtu mkumuombea. Jean-Baptiste dans la Bible hayaka fukuza mapepo. Oh nom de Jésus, toka na kuuza bifuli anabemata. Jamais. Jean-Baptiste hayaka sema atabaombea mulete ma enveloppe. Mais Jésus anatémoigna na sema de la Genèse à l'Apocalypse hakuyaka kuwa un grand prophète comme lui. Il n'a jamais fait de miracle zenye zimeleta watu. Quelqu'un m'a dit Léon, pour que ministère yako iko male, il faut Mungu akupatie mtu pale wa kukuwa naangusha watu. Jue hauangushake upate wa kukuwa na kuangushia hapo njoo kuyale. Dieu m'a dit je n'ai pas besoin de la foule, mais j'ai besoin d'une âme. Et aujourd'hui Dieu m'a dit kwa kinywa ya nabii mmoja akasema, papa Mungu ananiambia, et c'est où le prophétesse aliniambia clairement, et c'est ce qui était dans mon cœur. Ananiambia clairement, papa, c'est le vendredi que Dieu m'a dit de te dire. Unanungunikaka sana tena sana. Depuis nilianjaka kukuambia zamani waache kunungunika juu ya idadi ya watu hapa. Utanungunikaka mpaka siku gani? Wewe hauitiwe kupenda watu sana, unaitiwa kuhubiri mwenye anaisikia. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi j'ai dit ça c'est Dieu. Na kweli ninanungunikaka nawaambia kweli. Tena leo anachisema, kasema Mungu nisamehe. Manque de connaissance. Acha nikwambie sasa mimi naona kasio inayala. Mimi naona kwa Jonas kuna yala. Mimi naona kwa Mlindwa kuna yala. Mimi naona na kwa basharlata wengine huku kuna yala. Sasa mie Mungu, desa tu unanikosea même 200 personnes. Akumbe Mungu ananiambia je ne suis pas appelé à avoir plus de 200 pour le moment. Alléluia. La connaissance de la parole. Sa connaissance tunapotea. Et la source de la connaissance c'est quoi? Jean chapitre 16 verset 7 à 13. Jean chapitre 16 verset 7 à 13 inasema hivi. Acha hanikuandika yote lakini nazungumza si le Saint-Esprit. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo anasema yote ninayowaambia nitawatumia Roho Mtakatifu atakayekaa ndani yenu. Haleluya. Le Saint-Esprit habite à tout et chacun de nous. Kila ambaye amezaliwa mara ya pili, Saint-Esprit naikala mwe. Na hii Roho Mtakatifu inakupa connaissance. Ndo maana Esaïe ni pale Mike Kalambaye alitosha wimbo wake ya kusema esprit de sagesse, de connaissance et de crainte de Dieu souffle sur nous. Anajua esprit ya connaissance ya crainte de Dieu mu Esaïe 53. Ukikuwa na Saint-Esprit inakupa connaissance kudistinguer. Ndo maana 1 Jean chapitre 4 verset 1 inasema chunguzeni kila roho kama inatoka kwa baba wala kwa ibilisi. Chunguza kama uko na Saint-Esprit. Me kama hauna Saint-Esprit hauwezi chunguza. Unauzaka nguo kwa kuuza, unasema kwa kusema, unakula kwa kusema, unafika kwenye hawezi fika. Ya de lies nitawaambia ukikanyakisha unalaaniwa. Biblia iko wazi. Jean chapitre 16 inasema Roho Mtakatifu anakuya juu atukumbushe hata mazambi tulizozifanya.
atukonvaincre kulio zambi na makosa, atukonvaincre kulio maziaka zote zenye tulifanyaka mupase. Kisha anakukumbusha sema tai, unakumbuka. Maana anapokukumbusha anataka kukuleta mrepentance. Haleluya, anakuleta mrepentance. Kama mie nilifanyaka makosa mu jeunesse, makosa yangu hayezi enda kubibi yangu. Aneza sibire kwayo meye njo ezi isiporte. Sijue naeleweka. Nikisema hayezi muvukie yako, juu kusema juu leo anaombaka sana, ile malediction yenye ingelimupataka, juu bibi yake pengine haiko naomba sana, jo isha mwenda ako. Bongo haivukaka, haiko chawa ya wagonjwa. L'esprit inaturevele, inatuonesha, inatukumbusha hata na zambi za zamani. Mamasturbation za zamani, kusise banaume au banawake ya zamani. Unajiuliza leo habichange juu ya nini? Saint-Esprit est là pour te rappeler, pour ta délivrance. Le Saint-Esprit est là. Acha kustaki bajirani. Demande au Saint-Esprit mwenye ushapokea, sidi mwe ushaka mupokea kweli kweli. Maana hakuna mtu atapokeaka Yesu Kristo, Yesu aingie yeye peke, Roho Mtakatifu asikue na Mungu asikue. Maana ni Mungu moja kwa sura 3. Et donc si tu es né de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est à toi. Alléluia. Na kwa hii wakati Saint-Esprit umeexperimenter force yake, utajua sasa malédiction zenye zinaweza kuwa juu yako. Les malédictions globales ni zile zinahusu dunia yote. Ziko kudunia yote. Wazungu, weusi, wembamba, wanene, wakristo, wasio wakristo, waislam, tous nous sommes sous la malédiction globale, qui se dit globe. Dunia yote. Tatoa mfano. Adam na Eva walifanyaka zambi. Hakuna mzungu mwenye atakulaka kama hakutumika. Anaweza kuambia yeye ni premier millionnaire wa duniani, mais alitumikaka na iko natumika. C'est une malédiction globale. Il y a les malédictions bibliques, ni ile njonda jiatele yako panda hii semaine. Maana souvent tu me rejeter ma malédiction, tu me croire plus aux démons, plus aux présences des mauvais esprits qu'aux malédictions dans nos vies. Et les malédictions bibliques viennent de l'Éternel lui-même. C'est lui qui a prononcé cette malédiction sur toi ou sur l'autre, sur ta famille, sur ton mari et sur toute l'étendue de la terre ou sur la ville de Butembo ou sur l'est de la RDC. Jo tunakuwa naombea est ya RDC, akumbe na kuko kitu kenye kilifanyikaka. Ndabapatia mfano mmoja yenye nitatoa pia tena kesho au kesho yake. Hii misalaba yote yenye mnaonaki nazunguruka ku Butembo, c'est une malédiction pour cette ville. Mnaweza katala juu ya kupenda madini zenu. Demain je vais vous faire voir selon la parole. Mamisalaba yenye nazunguruka Butembo, c'est une source d'une malédiction à l'est. C'est pourquoi Mungu aliambiaka Gedeon avunje madhabahu ya babake. Munisamee kama nitakuwa ningali hai wala kama nitakuwa nishakaenda. Take hamu yaka vunja misalaba yenye nazunguruka mweste ya pays. Tukua hapa. Pourquoi? Il y a des choses zenye uko nazo kama hauyazivunja utakuwaka toujours na ma réclamation satanique. Par exemple, bon, nitaendelea na ile kesho, niko mu introduction. Les malédictions personnalisées yenye ni yako wewe peke, juu ilikuwa prononcé kuweye juu ya kitu fulani, ziko. Proverbe chapitre 26 verset 2, ile ambayo nilisema, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, et si la malédiction sa cause n'a point de fait. Toute malédiction sa cause n'a pas de fait. Mara tunawazaka ni mapenzi ya Mungu kuteseka. Ndio, quelquefois, mais comment savoir que wewe uko mu mapenzi ya Mungu mu mateso yako? Foyer yako hamuonge yake.
Munonanaka na haya na muko bibi na bwana. Hii ni malédiction règne. Unaweza waza ni normal. Unaweza waza abiende, unawaza binaendeka. Toutes les choses ne marchent pas. Juu ya nini? Il y a une malédiction. Alors, toute malédiction yenye haina cause haikuwake na effet. Les malédictions de Dieu, les malédictions que Satan anatumikisha, anazitumika, zinatokea wakati pale ambapo haujue nini ulifanyaka, nini uko nafanya na nini inaweza tokea. Maana nawaambiaka kila mara, kile mtu alichokipanda ni kila nakivunaka. Kile mtu alichokipanda letron ni kila nakivunaka. Usipandake mbaya leo, kesho ungo yake mzuri. Hapana. Hata uombe na ulitoshaka mimba au nulizalaka nuko kwenu, mtoto hezi rudia mtumbu. C'est une vérité inchangeable. Quels sont les buts de malédiction? Kwa nini malaana? Premièrement, les malédictions au laana ambayo iko envoyé par le diable ou par Satan ou ses serviteurs, iko toujours na sababu ya kuleta taabu mu maisha ya mwanadamu, kuleta uchafuko na mabomoko, kuleta destruction na kuleta kifo, kama vile Jean chapitre 10 verset 10 ilisema. Njo bia malédiction yenye nakuya Satan mara moya. Bia pili ya malédiction ya laana ambayo inatokana na Mungu. Unisikie mzuri. Sababu ya pili ya laana ambayo inatokana na Mungu. Les malédictions de Dieu ziko na but ya kuatire, ya kukokota attention yako, ya kukuvutia kwa Mungu, ufikiri, uchunguze, ikuramene, ikulete kumambo mazuri, ikutoshe kwa vitu vibaya, ikurudishe kwa njia nzuri. Wakati unatraverse malédiction, ndo maana katika Ecclésiaste 7 verset 5 anasema, wakati wa taabu fikiri, wakati wa raha tukuza Mungu. Pourquoi uko gisi uko? Pourquoi uko nateseka? Pourquoi unaishi ile vie? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut? Est-ce que uko naishi vie yako au uko naishi vie ya watu wengine? Est-ce que vile njo Mungu alitakaka ukue? Bit ya laana za Mungu ni ili kuramene kudroit chemin, ikukumbushe bienye ulifanyaka zamani kisha utubu. Njo pia laana ya Mungu. Mungu anaruhusu laana. Kesho ndo tagusia 36,000 hommes benye Joshua iko naongoza, 36,000 banachinjiwa. Ni ba serviteur de Dieu, biko natumikia Mungu bien, me bana bachinja. Juu ya nini? Mtu moya ashagusa kuma interdit. Un seul homme ashagusa kuma interdit. 36,000 beni hawayachinja 36,000 na juu. Me abo 36,000 kusiku moya juu ya akana kugusa kule les choses dévouées à l'interdit. Alors Mungu anawapiga ili awaramene, awarudishi kusema unateseka. Josué na shajuliza, jua nini hivi vyote? Jua nini hii tabu? Jua nini Mungu? Mara ngapi unajulizaka juu ya nini? Mara ngapi wengi hapa anajulizaka jua nini? Rudia nyuma. Kamata retroviseur. Roho Mtakatifu akukumbushe sidi mwe uko naye. Kama hauna Saint Esprit, utasikiaka neno, kama haiko neno ya kuokoa, batakuombeaka kweli unaanguka, hata na deliverance na kuna picha, lakini hautatokaka mwa ile laana take au ya confesse. Na mimi nabaambiaka, nikikuwa mwasharati, mimi nasharatika na mama wa watu, kama mimi napenda Mungu anisamee, ifo mimi ndomba pardon bwanake. Jua ni kukosea pastor, ulikosea ule bwana, unakia niomba pardon, mie njuri lala na wangu. Alors kujificha kunyebe munapokea bageni, unajua gizu shafanya mazambi, haupendi utubu kuberge, unenda tubu ku daktari Bahati Junior wa Kishasa, ile zambi haisamehe wake.
Kutubu leze aux autres ni juu urevese kisha usirudili yake. Njoo maana ya ombeni toba nyinyi kwa nyinyi. Samina baambiaka kila fille kila garçon mwenye ushala na nungali kwenu, wewe omba pardon kwa mamako na kwa babako, njoo ubarikiwe. Munakatalaka. Si chiko ngufu. Sasa kama chilikuwaka ngufu lichiwezaka ae. Bia malédiction ya Mungu ni ili turamene ku droit chemin. Asa acha nimalize ili niombe. Juu nimefanya introduction tu. Na hii introduction nilipenda nifanye hii kazi na we. Juu uelewe kwamba bila hii introduction kukuleta pale, somo zote zitakuwa za kukuogopesha peut-être. Alors, Dieu a mis dans mon cœur une chose. Aliniambia nisimalize hii introduction bila kukukumbusha kwamba upende usipopenda, John, Rich, Bora, tu sisi tuko sawa hivi vitu hapa. Mpendwa, hauna cha kungangania mzambi. Hauna cha kungangania maisha unaishi. Maana chini ya laana tuko na solution moja, ni ile Galate 3:13 ambayo inasema Jésus alikufa juu atubebe laana yetu, atubebe tabu zetu. Mnaona hivi vitu vitatu? Mnajua kutumikisha tule? Mshaka tuona. Pima kukafungula mama, ufungule na we, fungula verite. Kisha ukasie yulu, kisha puliza. Mnaona ile inatoka hamo? Mnahiona? Mupulize, muongeze tena mule ndani mnapuliza. Mupulize bien, muongeze tu, mtokamate tu. Mnaona hile? Ninaita hapa kaka moya, Charles kuya na assistant, kama unaweza kuya papa, muendelee kupuliza. Maana hii ni kwa sababu ya kukuambia papa Charles, ninangoya assistant kuje. Ule ni mtu ana akili sana, ni mtu wa masomo. Kuya papa. Je pense qu'il est assistant à l'IBTP na hakuna mwana kwaka IBTP na hana akili. IBTP akwendake baburebure. Kuya hapa papa. Ugeukie kule papa. Unaona hile? Muninasi hayo. Ukiweza ukanasa unanipa hako, mimi nakupa $100,000. Muinase. Muinase. Eske munaweza? Eske munaweza? Biblia inasema anayetafuta kuokoa maisha yake atayapoteza. Maana hii njoo vile maisha iko. Utapata maisha wapi? Utanasa maisha wapi? Sote hapa ni kama ile mvuke. Wegi suko pale wenjo ibul. Inakuyaka kudunia, inalia na wazazi wanacheka. Baada ya dakika chache wanataka ikamata, inapotea. C'est ça ta vie, mupulize wapendwa. C'est ça ta vie. Ile njoo maisha unaishi. Ile njoo maisha yenye hautanasa. Unatafuta maisha, wanasema hauende kuseminere juu ya nini? Mimi natafuta maisha. Utaikamataka wapi? Yesu akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kama isitoshi, Frank, puliza na wewe juu. Muone gisi maisha iko. Vile njoo maisha iko. Vale njoo ba patron kubaona biko bla. Wanaangara. Charles ni logote vale ba patron. Vale ni batajiri yote ya Butembo. Batajiri yote ya RDC. Puliza Frank. Puliza maître logota ba patron. Puliza papa. Puliza tu. Mulogote wale njoo ba patron. Kwa kumuona ni patron. Kwa kumuona c'est une jolie fille. Kwa kumuona c'est un beau garçon. Wa mapoal, mwekunda, wa mzuri. Anaangara. Lakini ni nini? Ni nini? Pofu. Ambia mwenzako uko pofu. Mwambie uko pofu. Unaweza katala bure, wewe ni pofu. Kwa nini? Wewe ni udongo, utarudi wapi? Wewe ni udongo, utarudi wapi? Uolewe usiolewe, uowe usiowe, uwe mwekunda uwe mweusi. Acha niwaambie hivi, dada Bora ni mweusi, yeye ni udongo ya Waimiria. Huyu ni mwekunda, yeye ni udongo ya Munzambai. Zote ni maudongo. Sie bote hapa ni udongo. Kiburi ya nini? Kukatalia ndani ya zambi juu ya nini? Tukuombee juu ya nini? Uwe poussière.
Puliza tena bajione. Puliza bajione. Munajiona hii njo ba patron wote watoto baba boss. Munatufungia njia. Munatuambia nyinyi njo wenye muko meni pofu tu. Pofu. 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 Cette semaine, Dieu m'a dit qu'il y aura une grande moisson. Na Mungu atadeliver wengi. Pofu hii ni wote wazuri. Wazuri sana. Unamuona roho inaruka. Unasema bila yeye siwezi ishi, ni pofu. Magari zote nzuri nzuri tunaziona maître. Archi ni pofu tu. Ni vya mzuri sana. Ni ile mabul tunazitafuta, hatuyaka zinasa. Qu'est-ce qui peut te donner la joie? Quoi? Nini neza tupa raha? Oh, que Dieu nous aide. Haiko juu tuko na gloire kudunia. Ni juu jina zetu zimeandikwa mbinguni. Yesu wangu akasema hivi. Watu wanakuja mitume. Nabii wanacheka wanafurahi. Tumefukuza pepo Yesu. Mapepo zilitutii. Akamwambia msifurahi kwa sababu mlifukuza pepo. Mfurahi kwa sababu majina yenu imeandikiwa mbinguni. Mwache kutuintimide na kufukuza mapepo. Maana mwenyiko na Yesu atakuwa na mapepo ae. Oh, esprit de mort, sors. Ya wapi? C'est depuis jardin de Dieu que l'esprit de mort a régné. Et ce qui a laissé que l'esprit de mort ne règne pas, c'est Christ. Car grâce à sa mort, moi et toi, nous vivons. Ça perd du temps. Hawa qui regagnaient leur place. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Toi qui es poussière. Wewe mwenye uko poussière. Wewe mwenye uko hewa bure. Hii bure tu. Himai. Unatafuta maisha muasharati. Unatafuta maisha muongo. Unatafuta maisha mkuiba. Unatafuta maisha muzina. Unatafuta maisha mkudanganya kisi unataka. La poursuite du vent. Ndo maana Ecclésiaste anasema vanité de vanité. Tout est vanité.